Israel spent 50 days in the desert. Israel sudah menghabiskan 50 hari di padang gurun. I need the remote also. Somewhere up there, because I have a video. I want it loud this morning. It's gonna be a 4D video. You're supposed to feel it. Yeah, I'm gonna at least see my next slide. Let's see. I can do it on my phone too. It's there, but I downloaded the slide. Make it brighter. At the beginning of the year, or the beginning of the feast, the Lord pressed on our heart to stick to the pattern from the beginning. Jadi sejak pertama kali kita permulaan kita berbicara tentang hari raya dan Tuhan memberikan kepada kita untuk kita terus ada di dalam pola. All the patterns are woven together like a garment. Jadi semua pola yang ada itu seperti terjahit bersama-sama, seperti terpintal bersama menjadi satu kayak kain. The feast and the temple are intertwined. Jadi di mana hari raya dan juga bait Tuhan itu seperti terpintal bersatu. The law and the rituals all make up the pattern that was given to Israel. Hukum Tuhan dan juga tradisi yang mereka lakukan di hari raya itu membuat siapa Israel itu. And I believe it was to help us Gentiles understand the deeper things of Christ. Saya percaya itu membantu kita, orang yang bukan Yahudi, untuk mengerti siapa Yesus itu. If you cut off the Older Testament and focus just on the Newer Testament, kalau kita hilangkan perjanjian lama dan hanya berfokus di perjanjian baru saja, then you won't know if your understanding of the Newer Testament is correct. dan kamu tidak akan mengerti apakah pemahamanmu tentang perjanjian baru itu benar. And you may add things that God never intended for you to add. Mungkin kamu menambahkan sesuatu yang adalah Tuhan tidak bermaksud pernah menambahkan. You probably wind up looking like the Catholic Church. Mungkin kamu akan berakhir terlihat seperti gereja Katolik. But this morning, we're going to look at Shavuot and Pentecost. Jadi pagi hari ini kita akan melihat di mana Shavuot atau Pentakosta. Shavuot is Hebrew for weeks. Jadi Shavuot adalah bahasa Ibrani untuk minggu. Seminggu gitu loh. And Pentecost is Greek for 50. Jadi Pentakosta adalah 5 Pentakos atau Pentakosta itu di dalam Yunani untuk 50. If you ask any Christian what happened at Pentecost, Kalau kita tanya semua orang Kristen apa yang terjadi di dalam Pentakosta, the first Pentecost, di Pentakosta pertama, what happened? apa yang terjadi? They'll say the Holy Spirit came down on them. Some will say the Holy Spirit. What you say, Stanley? They received their law. They received the law on the first
Pentecost. Mereka menerima hukum Taurat di Pentakosta yang pertama. Somehow, as Christians, we think everything started in the Newer Testament. Gak tahu gimana ceritanya, tapi kita selalu berpikir segala sesuatu dimulai di Perjanjian Baru. But its roots of the Newer Testament go deep into the Older Testament. Dan sebenarnya itu mengakar jauh dalam di Perjanjian Lama. So Shavuot is where we will start. Dan Shavuot inilah di mana kita akan mulai. And then by the time we get to Pentecost, hopefully we have a better understanding. Dan sampai kepada kita Pentakosta, kita kita harap kita bisa mengerti lebih lagi. This is how the Hebrews view the menorah. Inilah bagaimana orang Ibrani itu melihat menorah. For some of our young scholars out there, what type of structure is the menorah? Untuk teman-teman yang muda-muda, yang kecil-kecil ini, ya kira-kira ini struktur apa? Lily. It's chiastic. Ini adalah struktur kaya. We're going to look at God's chiastic structure of the menorah, Kita akan lihat struktur kaya dari Tuhan untuk menorah, the feast, untuk hari raya, and the 7 spirits of God. dan 7 roh Tuhan. The reason why I know this is Hebrew because number 1 is on the right. Jadi saya tahu ini Ibrani karena kita bisa lihat ini Ibrani karena nomor 1 itu di sebelah kanan. So when the priest would light the menorah, he would start on the right side and work to the left side. Dan waktu seorang imam itu menghidupkan menorah, mereka akan mulai dari kanan ke kiri. In chiastic structure, which number is unique and holds up the rest of the structure? Jika struktur kaya, kira-kira nomor mana yang unik dan juga menahan semuanya? It's number 4. You see Nomor the 4. you see the menorah? Lihat menorah itu. Everything branches off of the 4th branch. Jadi segala sesuatu itu bertahan di nomor 4 ini. In God's eyes, it's considered the main branch or potentially the first, and branches are coming off of it. Sorry, repeat, Pak. It is the most important of all of the branches. Ini adalah cabang yang paling utama dari semua yang lain. So Pentecost, Shavuot is number 4. Jadi Pentakosta atau Shavuot itu nomor 4. We're gonna see how this is the main feast of all of the feasts. Kita akan lihat gimana ya kok ini bisa jadi hari raya yang utama daripada untuk yang lain. But we're gonna start with covenant. Dan kita akan mulai dengan perjanjian. Our God is a God of covenant. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. God doesn't do things outside of his covenant. Tuhan tidak melakukan sesuatu di luar dari covenant itu. And that's clearly seen even in the human race. Dan ini bahkan sangat bisa dilihat di kemanusiaan kita. Are we allowed to have intimacy with another human outside of covenant? Apakah kita bisa punya keintiman di dalam bersama seseorang yang di luar dari perjanjian kita? No. Nggak bisa. Neither is our God. Tidak juga Tuhan kita. And so he brings us into his covenant so that we can have intimacy with him. Sehingga dia tuh membawa kita kepada perjanjian itu supaya kita punya keintiman. Some of today's teaching will be a review for some, and some things you have not seen before. Ya mungkin pengajaran hari ini untuk beberapa menjadi review atau kilas balik, tetapi bagi beberapa orang di ruangan ini mungkin jadi hal yang baru. How many covenants has God made? Berapa banyak perjanjian yang Tuhan buat? Well, how many? I'm looking for a specific number.
Berapa banyak? Saya cari You benar-benar. are his followers. Well, I'll give you Good try. a hint. 7. Saya kasih Okay. karena di sini ada 7. And yet there's only one covenant. Dan bahkan tapi sebenarnya hanya ada satu It's been an unveiling of the covenant. yang adalah untuk menggenapi dari memperlihatkan perjanjian itu. You guys ready to look at them? Mau lihat satu-satu? Covenant number 1. The Godhead covenant in Genesis 1. Di mana ke perjanjian pertama ini tentang keagungan Tuhan di Kejadian 1. It's an agreement between the Father, the Son, and the Holy Spirit to make man into their image. Ini adalah perjanjian mereka di antara mereka sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk menciptakan manusia di gambar mereka. Yes, Adam was created in the image of God, but the covenant wasn't done. Ya, Adam sudah diciptakan di gambarnya mereka, cuma perjanjian ini belum selesai. There are more steps that need to take place before we are completely the image of God. Ada banyak langkah di mana harus diambil supaya kita bisa menjadi gambaran Tuhan itu. When Adam and Eve fell from perfection, Waktu Adam dan Hawa itu jatuh dari kesempurnaan, the Lord made a second covenant with Adam. Tuhan membuat perjanjian yang kedua bersama Adam. It's a first covenant with man. Ini adalah perjanjian pertama antara Tuhan sama manusia. But man has almost no involvement in the covenant. Tapi di perjanjian yang ini manusianya tidak perlu ada apapun. In Genesis 3, he tells man, I will send a redeemer. Di Kejadian 3 dia kasih tahu ke manusia bahwa aku akan mengirim penebus, penyelamat. The Lord is saying, you messed all this up, but I have a plan. Dia katakan, oh kamu menyacaukan ini semua, tapi aku punya rencana. Your offspring will crush the head of the offspring of the serpent. Di mana keturunanmu akan menghancurkan keturunan dari ular itu. It's a promise that God made to man that man doesn't need to promise anything. Ini adalah janji yang Tuhan perjanjikan kepada manusia yang manusia tidak perlu berjanji apa-apa. Covenant number 3 he makes with Noah. Jadi perjanjian kedua dia kepada Nuh. Noah and the earth, Nuh dan bumi. that he will not destroy it again by water. Di mana dia tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air. Not much on Noah's part except to build an ark. Jadi tidak terlalu banyak di sisi Nuhnya harus ngapain ya, karena Nuh hanya membangun bahtera aja. Actually, the covenant is made after the flood. Bahkan sebenarnya perjanjian ini telah dibuat setelah air banyak. And this is a covenant with mankind that there would be a limit for now to God's wrath on the earth. Ini adalah perjanjian di mana pada manusia kalau ada batasan sekarang, batasan terhadap hukuman atau murka Tuhan pada manusia. The next one will be the main covenant. Berikutnya adalah ini yang menjadi sebagai perjanjian yang paling utama. So far we have lit the menorah. Let me get, for you it is 1, 2, 3. They all hang off of number 4. Nah sejauh ini dari sini ini kita sudah menghidupkan menorah itu dari yang kalau dari depan Bapak Ibu Saudara 1, 2, 3, yang ketiganya itu bertahan atau bergantung kepada yang keempat. They're forward looking. They're looking towards number 4. Jadi 3 ini itu mengarah kepada nomor 4-nya. That means 5, 6, and 7 will actually be looking back
to number 4. Di mana berarti 5, 6, 7-nya akan melihat berbalik ke nomor 4. We see this actually in the 5 books of Moses. Sebenarnya kita melihat hari ini ada di 5 buku dari 5 kitabnya Musa. Leviticus being number 3. Di mana imamat itu menjadi nomor 3. And the books pointing to the Leviticus priesthood. Di mana kitab lainnya itu mengarah kepada keimaman di imamat itu. Does anybody want to take a guess what covenant is number Ada yang mau 4? tebak nomor 4 ini perjanjian apa? The Abrahamic covenant. Ya, perjanjian Abraham. Believe it or not, this is one of my favorite covenants. Saya nggak percaya ini yang saya covenant yang jadi favorit saya. We are actually here today because of the covenant that God made with Abraham. Kita ada di tempat ini hari ini karena perjanjian yang Dia buat pada Abraham. We're still alive because of the covenant he made with Noah. Kita masih hidup karena ada perjanjian yang Dia buat sama Nuh. We have promises that he made with a covenant with Adam. Kita punya janji karena ada perjanjian yang dibuat kepada Adam. And all of this is because of a covenant he made with himself. Dan segala sesuatu ini terjadi dan ada karena perjanjian yang Dia buat kepada dirinya sendiri. The Abrahamic covenant is found in Genesis chapter 12. Nah, perjanjian Abraham ini ada di Kejadian 12. And we will see how this holds up all of the covenants. Dan kita akan lihat gimana ini yang keempat ini menguatkan atau tempat di mana yang lain berdiri. So I studied the Abrahamic covenant a little bit this week. Dan saya belajar tentang perjanjian Abraham ini sedikit lagi di minggu ini. And at the time of Abraham, the way a covenant was made Jadi di zamannya Abraham waktu perjanjian ini dibuat, was that animals were cut in half. di mana binatang itu disembelih. A symbolism of something that's supposed to be one split into two. Di mana binatang itu tidak hanya disembelih tapi dibelah menjadi dua, di mana ada sesuatu yang satu dibelah menjadi dua. And the two parties of the covenant were to walk between them. Dan di mana bagian dari semua perjanjian itu harus melewati di dalamnya. As a Lewat di dalamnya. sign saying, if I split or break this covenant, may my body be split in two. Di mana sebagai tanda kalau aku melanggar perjanjian ini, biarlah tubuhku terbelah menjadi dua. That it was the covenant, and if one broke the covenant, they were deserving a death. Jadi ini sebuah perjanjian, kalau salah satunya melanggar dari perjanjian itu yang satunya berhak untuk mati. But the scriptures tell us that only one walked through the covenant. Jadi ayat firman Tuhan katakan bahwa hanya satu yang berjalan dalam perjanjian itu. Abraham did not walk through the pieces, Jadi Abraham tidak melewati bagian-bagian itu, showing us that God is the one he's still making the covenant with. menunjukkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang masih tetap membuat perjanjian itu. He made a promise to Abraham, Dia membuat perjanjian kepada Abraham, and Abraham believed God. dan Abraham mempercayai Tuhan. That's my kind of covenant. Itu ya kurang lebih perjanjian saya. When someone says they're going to do something and you believe so much, it's guaranteed to happen. Di mana waktu seseorang ngomong mereka mau melakukan sesuatu, kamu percaya banget dan tidak percaya kalau itu akan terjadi. That even though the promise made to Abraham, Abraham wouldn't see it. Walaupun itu perjanjian itu dikatakan atau diberikan kepada Abraham, Abraham nggak lihat. In fact, Jesus said, Abraham longed to look for my day, and he saw it. Dan bahkan Tuhan katakan, Abraham itu menantikan untuk waktu-waktuku, dan dia tidak melihatnya. I mean, Abraham believed that God was going to fulfill everything spoken to him. Dan di mana Abraham itu percaya betul apa segala sesuatu yang Tuhan katakan kepadanya. And he's seen it even though he didn't see it.
Dan dia melihatnya walaupun dia tidak melihatnya. Anybody know what the next covenant is? Kira-kira ada perjanjian apa yang berikutnya? Mosaic covenant. Now remember, this is 4, 5, 6, 7. These covenants is to fulfill the fourth covenant. Lihat, sadari bahwa perjanjian yang ini itu untuk menggenapi perjanjian yang keempat. The Mosaic covenant is based on the covenant he made with Abraham. Perjanjian Musa ini berdasar pada apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. This is the one that we're actually going to look at today, the Mosaic covenant. Ini yang sebenarnya kita mau benar-benar lihat hari ini tentang perjanjian Musa. Anybody want to guess what the next covenant Kira-kira yang is? berikutnya apa? Number 6 ya. The Levitical or Davidic. Dari perjanjian Covenant. Daud. That's the priesthood. He made a covenant with David. Dia membuat perjanjian bersama Daud. What- Kepada Daud. A covenant is like a promise. What was the promise that God made with David? Dan perjanjian itu kayak janji apa kira-kira janji yang Tuhan beri kepada Daud? From the line, from the tribe of Judah. Ya, di mana dari suku Yehuda. So that covenant was made to accomplish the next covenant, which is the new covenant. Jadi perjanjian itu dilakukan untuk ada perjanjian berikutnya, yaitu adalah perjanjian baru. The way I view the Mosaic, Davidic, and new covenant is a rolling out or a revealing of the Abrahamic covenant. Cara saya melihat adalah janji Musa, Daud, dan juga perjanjian baru itu untuk penggenapan dari perjanjian Abraham itu. All found in the menorah. Semuanya bisa dilihat di menorah. Now, if it's chiastic, just for a moment, let's reorder them chiastically. Karena ini kayastik, mari kita mengurutkannya kayak kayastik juga. Coming from the Abrahamic covenant, being held together, you have the Noahic covenant and the Mosaic covenant. Di mana yang keluar dari yang pertama yang Abraham itu yang keluar adalah Musa dan juga Nuh. And they have more in common than just rhyming. Sorry, more in common. There's more in common than Noahic and Mosaic. Ya. Jadi banyak hal yang sama di sini, tidak hanya ik-iknya itu tadi. It's God's promises to humanity in Noah, all nations, to Moses, one nation. Jadi di Nuh semua bangsa dan di Musa satu bangsa. The Adamic and Davidic covenant is called seed covenant. Di mana perjanjian Adam dan juga Daud disebut adalah perjanjian generasi atau perjanjian benih. From your seed, the Messiah will come. Dari generasi Mesias akan datang, akan lahir. And the other comparison is the Godhead covenant and the new covenant. Dan tentang perjanjian pada Tuhan sendiri, keagungan Tuhan sendiri dan juga perjanjian baru, Which the Father, the Son, and the Spirit are all involved in. di mana ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus semuanya terlibat. In our story, Israel has come to Mount Sinai. Di cerita kita di mana sampai kepada Israel itu sampai ke Gunung Sinai To meet with God, untuk bertemu sama Tuhan the very presence of God. yang benar-benar hadirat Tuhan. And they've been traveling for 50 days in the desert being tested. Dan mereka sudah melakukan perjalanan 50 hari di padang gurun dan dicobai. They're being brought to the presence of God where God will betroth Israel. Dan mereka sudah dibawa pada kehadirat Tuhan di mana Tuhan akan mengambil mereka. We will watch or we will look at
God making his covenant with Israel. Kita akan lihat atau kita akan tonton di mana Tuhan membuat perjanjian pada Israel. You know, Israel considers Shavuot the day they were betrothed to Yahweh. Di mana Petro itu tepatnya Engaged? iya. Diambil kan? Kayak bisa gitu ya. Ya. Di Pinang. Nah itu. Di Pinang. Pinang. Ya. So Pinang means engaged? Can engage can sometimes mean like just the ceremony, but Pinang is you taking, like taking. 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 Because Petro and the engagement is a little bit different too. When does Israel think the actual marriage happens? Kira-kira kapan? Ya, kira-kira Israel itu percayanya kapan pernikahan itu terjadi? I learned they believe they're still betrothed. Bahkan saya percaya bahwa mereka masih saya lihat kalau mereka tuh masih percaya mereka tuh masih di dalam pertunangan pinang tadi. That the Mashiach will come and prepare the bride. Di mana Mesias itu akan datang untuk mempersiapkan mempelai ya. And that there's going to be a resurrection. Dan akan ada kebangkitan. Where Israel is married to Yahweh. Di mana Israel itu akhirnya menikahi Yahweh. This is what we believe as Christians. Itulah yang kita percaya sebagai orang Kristen. For some time I wondered, were we the bride or were we the ones who witness the wedding of the bride? Kadang itu saya mempertanyakan apa kita itu mempelainya atau kita itu orang yang menyaksikan pernikahannya. Well, at the end of this teaching, you will understand Israel is the bride and so are we. Jadi nanti di akhir dari pengajaran ini Bapak Ibu Saudara akan mengerti bahwa Israel ada mempelainya dan juga kita juga. Some of you guys remember your first date? Apakah beberapa teman-teman ingat gak malam pacaran pertama? You showered, you put on some good clothes. Kau mandi bersih-bersih, pakai baju yang paling terbaik. In fact, God tells Israel, 3 days, wash yourselves. Bahkan Tuhan katakan Israel di Gunung Sinai ini untuk 3 hari mandi. Wash your clothes. Cuci bajumu. No intimacy between husband and wife. Tidak ada keintiman dari suami dan istri. Israel is about to have a formal meeting with the presence of God. Jadi Israel akan punya pertemuan yang formal bersama Tuhan. It wouldn't have been good for them to show up in flip-flops and shorts that day. Jadi pastilah nggak bagus untuk dia bisa ketemu Tuhan dengan celana pendek dan sandal jepit. It's a special day between Israel and the Lord. Jadi adalah hari yang khusus antara Israel dan Tuhan. And when God shows up, Israel falls into panic and fear. Dan waktu Tuhan muncul, akhirnya Israel langsung panik dan takut. I'm learning that God's ways are not my ways. Jadi saya belajar cara Tuhan itu bukan caraku. This is what Israel experienced when they met with Yahweh. Ini yang Tuhan, yang Israel alami waktu dia bertemu sama Yahweh. And also, a token or a symbol, a gift is given to them until the marriage. Di mana akhirnya ada sebuah simbol yang terus diberikan untuk bisa dipertahankan sampai pada pernikahan. I want it to be loud, but I don't want the speakers to bottom out. Let's see if we can. You see, connect. On the morning of the third day, there was thunder and lightning, with thick cloud over the mountain. Very loud trumpet blast. Oh, sorry, I need to change it to. Auto. Why not changing? Oh, because this is not a Mac, and I'm not clicking. You guys want to do it in Hindi? We can do it in Hindi. Moses went up to the mountain.
All right, Indonesian. Let's back this up. On the morning of the third day, there was thunder and What is that? What is the Arabic of that? You not click it. You different place to click. Ah. It's Windows' fault. Okay, look. Oops, now I clicked on the wrong. Mexico. Mexico. All right, let's. lightning. Oh. Now it should. It's maximum. On the morning of the third day, there was thunder and lightning, with thick cloud over the mountain, and very loud. Very romantic. And Moses led the people out of the camp to meet with God, and he stood at the foot of the mountain. Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. And the smoke blew up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. And the sound of the trumpet grew louder and louder. Moses spoke, and the voice of God answered him. The Lord descended to the top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses went up, and the Lord said to him, "Go down and warn the people so they do not force their way through to see the Lord, and many of them perish. Even the priests who approach the Lord must consecrate themselves, or the Lord will break out against them." And God spoke all these words. "I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a graven image. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house." When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance and said to Moses, "Speak to us yourself, and we will listen. But do not have God speak to us, or we will die." Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you to keep you from sinning." The people remained at a distance, while Moses approached the thick darkness where God was. The people could hear the 10 commandments being spoken. Jadi umat Israel dapat mendengar 10 perintah Tuhan dikatakan.
It said the people all responded together, "We will do everything that Yahweh has said." So Moses brought their answer back to Yahweh. Dan katakan seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab itu kepada Tuhan. This is where Israel gets the betrothal ceremony from. Why it is not good? Because that. Hey. There we go. Up until now, Israel's had very few commands. Jadi sampai titik ini Israel tuh tidak terlalu banyak punya perintah. God's just been providing for them. Tuhan terus memberi semua yang mereka butuhin. He's shown them that no matter how vulnerable or dangerous situations are, He is with them. Jadi walaupun Tuhan nunjukkan bahwa seberapapun rentannya mereka, Tuhan masih bersama mereka. For the first 50 days, they've been eating manna from heaven. Jadi selama 50 hari pertama itu mereka makan mana dari surga. And the only rule given was you can only get it for 6 days. Jadi dari sebuah aturan yang Tuhan beri adalah mereka bisa ngambil itu cuma 6 hari aja. And you can't keep any overnight except for the night of the 6th day. Dan tidak bisa disimpan untuk besoknya kecuali untuk malam di hari ke-6 itu. And follow the cloud and the pillar of fire. Dan ngikutin tiang awan dan tiang api. That's it. Itu aja. And somehow Israel found a way to stay in disobedience. Jadi tidak tahu gimana tapi kok kayaknya Israel tuh lebih suka nggak taat. They can't even follow the command not to take too much and keep it to the next day. Jadi dia bahkan nggak bisa ngikutin sebuah aturan di mana mereka nggak boleh ngambil banyak-banyak, nggak boleh nahan sampai hari besoknya mana. They went out on the 7th day and they were surprised there was no manna. Jadi mereka keluar di hari ke-7 dan mereka kaget, loh kok nggak ada mana? And so what I see is the Sabbath is actually before the Mosaic covenant. Karena saya percaya yang tentang Sabat bahkan sebelum perjanjian Sabat, sebelum perjanjian Musa. The Sabbath precedes the law. Di mana Sabat ini mengawali hukum Tuhan. All the way back to creation. Mundur sampai kepada perjanjian penciptaan. So yes, the Sabbath is in the law, but we see it before the law. Ya, Sabat itu memang ada di hukum perintah Tuhan, cuma itu bahkan kita bisa lihatnya sebelum hukum itu. That means it's greater than the Mosaic, just in the Mosaic covenant. Artinya ini lebih besar dari hanya ada di dalam perjanjian Musa ini. There's a few, but there's another concept that is pre-Mosaic covenant. Ada konsep lain yang sudah ada sebelum perjanjian Musa. Anybody want to take a guess what it is? Kira-kira ada yang mau tebak? There's two of them, tithing and first fruits. Dua hal, di mana perpuluhan dan juga buah sulung. Those are before the Mosaic covenant. Bahkan itu sebelum perjanjiannya Musa. Abraham paid tithe to Melchizedek Di mana Abraham itu memberi 10% pada Melkisedek because he saw he was a priest of the Most High. karena Abraham melihat dia adalah imam Tuhan yang Maha Tinggi. The covenant of the law is found in 10 commandments. Jadi perjanjian dari hukum itu ditemukan di 10 perintah ini. But we know there's actually 2 parts to the 10 commandments. Dan kita tahu semua bahwa sebenarnya ada 2 bagian untuk dari 10 ini. Everything given to them beyond the 10 commandments is instruction of how to fulfill the 10 commandments. Jadi hal yang perintah Tuhan yang lebih dari 10 ini adalah
sebuah arahan untuk bisa melakukan atau yang ada di dalam dari 10 ini. And the 10 commandments are actually just 2 commandments. Dan yang 10 bahkan sebenarnya hanyalah 2. In fact, Israel has 613 commandments. Bahkan Israel itu sebenarnya punya 613. And each Perintah. one can be tied to one of the 10. Jadi setiap masing-masing hukum itu bisa disangkut pautkan kepada salah satu dari 10 tadi. So the covenant is 10 commandments, and all the 613 is how to fulfill the 10. Dari perjanjiannya itu isinya adalah 10 perintah itu dan bagaimana 613 hukum itu untuk menggenapi yang 10 ini. This is given to a people who just came out of Egypt. Ini adalah mereka diberikan kepada mereka yang barusan keluar dari Mesir. And without this, they would have continued living like Egyptians, just in a different land. Tanpa hal ini, mereka akan menghidupi hidup mereka kayak orang Mesir menghidupi mereka. Hanya saja mereka mungkin tinggal di daerah yang berbeda. And we know this is true because while they're waiting for the rest of the commands, they act like Egypt and build a golden calf. Bahkan ya kita tahu waktu mereka nunggu Tuhan hukum sisanya itu mereka malah buat lembu emas. So there is a nation at the foot of the mountain waiting for a new way of life. Jadi ada bangsa nih, sebangsa yang nunggu untuk datang untuk hukum hidup itu. Every aspect of their life will be directed by a commandment. Semua aspek di hidup mereka akan diarahi atau diarahkan oleh perintah. What they can eat, what they can wear, what they have to do. Apa yang mereka makan, apa yang mereka harus pakai, apa yang mereka harus lakukan. Even how they are to worship Yahweh. Bahkan tentang bagaimana mereka harus nyembah Yahweh. That means they didn't have the liberty to just worship God however they wanted. Artinya mereka tidak benar-benar kebebasan untuk dia boleh nyembah Tuhan Yahweh kayak gimana pun mereka suka. So you can't just say, well, God knows my heart. I worship Him in my own expression. Di mana kita nggak bisa katakan, oh Tuhan tahu hatiku, aku menyembah Dia dalam ekspresiku sendiri. God sees that as a golden calf. Ya, Tuhan lihat itu seperti lembu emas. It is our attempt to worship God with how we see Him. Ya, memang itu adalah kayak ke ide kita untuk kita menyembah Tuhan dengan seperti apa yang kita pikirkan dan kita lihat. But our worship changes as He reveals Himself to us. Tapi penyembahan kita akan mulai berubah waktu kita mulai Tuhan mulai menunjukkan dirinya kepada kita. The two main commandments are how we should live towards God and how we should live towards man. Dua bagian dari firman Tuhan ini atau perintah Tuhan ini adalah satu bagian untuk bagaimana kita hidup bersama Tuhan, satunya hidup berdasarkan sesama kita. This is not in the slide, but can someone in Bahasa pull up Micah 6? I'm going to go there. Matthew 6. Micah. Mika 6. If you Google 10 Commandments, God and Man, almost always they're going to put 4 on one side and 6 on the other. Jadi kalau kita lihat setiap orang waktu kita bilang oh ini tentang sama Tuhan, satunya tentang sama manusia. Hampir selalu orang tuh buat 4 di satu sisinya dan 6 di satu sisinya. Did any of y'all notice that on these? Apa teman-teman sadari di sini tadi gambar ini? That's because man doesn't understand the actual 10 Commandments. Karena manusia nggak benar-benar mengerti kebenaran 10 hukum Tuhan ini. And I do believe God has some OCD tendencies and He would never put 4 on one side and 6 on the other. Dan saya tahu Tuhan tuh agak sedikit OCD, dia mungkin taruh 4 di satunya, 6 di satunya. And so quickly I'm going to explain why 5 needs to be under God. Dan saya akan secara cepat jelaskan kenapa yang nomor 5 tuh harusnya dia sama Tuhan. Because tablet 1 was between man
and God. Karena di loh batu yang pertama itu tentang sama Tuhan, antara manusia dan Tuhan. And the reason why 5 belongs under God Nah, alasan kenapa yang nomor 5 ini masuk ke kelompok yang bersama Tuhan is because the 5th one is given to children. karena yang kelima ini diberikan kepada anak-anak. And how they honor God is how they honor their parents. Karena bagaimana mereka menghormati orang tuanya itulah bagaimana mereka menghormati Tuhan. How well they obey their parents is how well they're going to obey God. Jadi seberapa luar biasa mereka mentaati orang tuanya itulah bagaimana mereka mentaati Tuhan. God has concern and love for our children. Jadi Tuhan punya kepedulian terhadap anak-anak kita. That there is a commandment of the 10 given to them. Di mana ada perintah dari 10 ini diberikan khusus untuk mereka. And it's just to children. Dan hanya untuk anak-anak. Now, this goes into play until a person becomes about, in the Jewish culture, around 13, 14. Di mana ini tentang anak ini berlaku sampai mereka seperti di budaya Ibrani, mereka kurang lebih sampai 14-15 tahun umurnya. Because he becomes a son of the command, Karena mereka menjadi putra dari perintah Tuhan, which means bar mitzvah. yang artinya adalah bar mitzvah. And you say, well, 13 for boys. So, are we saying that at 13 they no longer have to honor their parents? Apakah nanti di umur 13 sudah mereka nggak perlu lagi menghormati orang tua? Well, they're going to be sons of the commands, and the commands tell you to honor your parents. Oh, mereka jadi anak dari hukum Tuhan, dan hukum Tuhan katakan untuk hormati orang tua. And there's a period between 13 and 20 that is what we call almost manhood. Di mana ada periode di umur 13 sampai kurang lebih 20 itu seperti masa di mana hampir dewasa. How many of you had hair on your chest at 13? Kira-kira siapa yang mulai punya rambut No, di you didn't, dadamu Branch. waktu 13? Children are to obey their parents, and as long as they are children. Jadi mereka hormati orang tuanya selama mereka jadi anak. But 5 says, honor your parents no matter what age you are. Dari nomor 5 ini adalah hormati orang tuamu, nggak terlalu peduli seberapa umurmu. I just wanted to share that with you. If you look at God and man and they put 4 on one side and 6 on the other. Jadi saya cuma mau lihatkan kalau mereka lihat antara Tuhan dan manusia, terus mereka seringnya taruh 4 di satu sisi dan 6 satu sisinya. The entire sum of the law and covenant is how to live right with God and how to live right with man, Segala our neighbor. sesuatu yang untuk menyimpulkan semua dari hukum ini adalah ini bagaimana kita bisa hidup benar bersama Tuhan dan hidup benar bersama manusia. And if they could do that, the whole world, every nation would see one nation who lives right before God and mankind. Dan kalau bisa semua itu dilakukan, seluruh dunia akan lihat ada satu bangsa yang bisa hidup benar sama Tuhan dan hidup benar sama sesamanya juga. In fact, the prophet Micah reminds Israel, he has, Micah 6:8, he has shown you, oh man, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Mika 6 ayat Mika 6:8. Ayat 8. Mika 6 ayat 8, salah satu boleh bacakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripada selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. So what's the purpose of the law? Jadi kira-kira tujuan dari hukum Tuhan itu apa?
Let's look at Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy. Mari kita lihat Ulangan 4. This is the Mosaic law. Ini adalah perjanjian Musa itu. I love this. Saya suka ini. Chapter 4, verse 5 through 9 says, "See, I have taught you decrees and laws as Yahweh my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations, who will hear about all these decrees and say, surely this great nation is wise and understanding people. What other nation is so great as to have their God near to them, the way the Yahweh is when they pray to him? And what other nation is so great to have such righteous decrees and laws as this body of laws I am setting before you today?" Oke, salah satu bacaan di bahasa Indonesia. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk menduduki. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budi di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Tuhan yang demikian dekat padanya seperti Tuhan? Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semaunya itu hilang, dan jangan semuanya itu hilang dan dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. So we see one of the purpose of the laws was to show the nations the right way to live. Jadi kita bisa lihat salah satu tujuan dari perintah Tuhan atau hukum Tuhan adalah supaya bangsa lain bisa lihat gimana caranya hidup yang benar. That they would be a witness to the entire world of how awesome and their God was. Di mana mereka akan jadi contoh pada dunia bahwa gimana kehidupan yang luar biasa itu. Turn with me to Psalm chapter 19. Kita ke Mazmur 19 verse 7. ayat 8 di bahasa Indonesia. The law of the Lord, or Yahweh, is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. All wisdom is based on God's word. Semua hikmat itu berdasar pada firman Tuhan. Because his ways are perfect. Karena jalannya Tuhan itu sempurna. And his commands are trustworthy. Dan perintahnya itu layak dipercaya. And so God wanted Israel to follow a way of life so that those sitting in darkness could see the God of creation. Jadi Tuhan mau mereka, bangsa Israel, untuk menghidupi sebuah gaya hidup yang supaya mereka yang tinggal dalam kegelapan
bisa lihat coba terang itu. That if they could just follow the law, they would be a light to all nations. Dimana kalau mereka ini ngikutin perintah Tuhan aja, mereka akan jadi terang bagi bangsa. But also there's another purpose of the law. Tapi ada tujuan lain untuk hukum Tuhan ini. It's found in Galatians 3:23. Kita lihat di Galatia 3. Is it 24? Yeah, 23 and 24 and 25. Di ayat 23 sampai 25. You see, God's covenants build upon each other. Lihat bahwa perjanjian Tuhan itu dia dibangun di satu dan yang lainnya gitu. And there couldn't have been a newer covenant without there being the Mosaic covenant. Jadi nggak akan bisa ada perjanjian baru tanpa ada perjanjian lama, yaitu perjanjian pada Musa ini. And Paul tells us why Israel received the covenant. Dan Paulus tunjukkan kepada kita kenapa Israel itu menerima perjanjian ini. Before the coming of this faith, we, Israel, were held in custody under the law. We were locked up, preserved, until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntunan. So the law was given so that Israel could be preserved until the promise could be revealed. Jadi hukum itu diberikan kepada Israel supaya Israel itu bisa tetap aman sampai kepada penggenapan hukum itu sendiri. And if they would follow these commands, they would prepare them and keep them until the promise is revealed. Jadi kalau mereka cuma ngikutin hukum ini aja, mereka akan terjaga sampai hukum ini digenapi. A revealing of the promise that God made to Abraham, the father of faith. Sebuah perjanjian yang Tuhan berikan yang digenapi, yaitu perjanjian yang Dia lakukan atau buat kepada Abraham. The 10 northern tribes forsook God's law. Di mana 10 suku yang dari utara mereka ngelepasin hukum Tuhan ini. Where are they? Di mana mereka sekarang? Where's the tribe of Issachar? Di mana suku Isakar? They're out there, but they're lost. Mereka ya ada mungkin di luar sana, tapi mereka terhilang. When Jesus comes, there is a group that have been preserved by the law. Ya, sampai waktu Yesus datang ada satu kelompok masyarakat yang telah dijaga dengan hukum ini. We might know a few from Issachar, maybe a few from Manasseh or Dan. Mungkin kita tahu sedikit-sedikit dari Zakar, dari Dan atau dari Manasye. But when we think of Israel, what do we call the people? Kira-kira apa waktu kita berpikir tentang Israel, kita sebut mereka tuh orang apa? We call them Jews, right? Mereka sebut mereka orang Yahudi, betul? Because almost all of them are from the tribe of Judah. Karena hampir semua mereka sekarang itu dari suku Yehuda aja. Some Kohanim from the tribe of Levi. Dari beberapa ada Kohin atau imam itu dari suku Lewi. And some Benjamites. Ada beberapa sedikit dari Benyamin. But the word of God preserved them until the promise. Tapi firman Tuhanlah yang menjaga mereka sampai mereka sampai kena di perjanjian itu. Because the northern tribes forsook the commands, the world forced their way in, took them captive, and scattered them around the world. Jadi karena suku yang bagian utara itu mengabaikan hukum Tuhan, akhirnya
Tuhan izinkan dunia itu masuk ke hidup mereka, menawan mereka dan membuat mereka tercerai-berai. The Syrians did that to the northern tribe. Syria itu yang melakukan hal itu. When Babylon came in and did it to the tribe of Judah, Benjamin, and Levi, Waktu Babilonia mencoba lakukan hal itu kepada suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi, why did they not get lost? kenapa mereka tidak terhilang? Because the young men like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, Karena orang-orang muda seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, who said, we won't break our God's law even if we have to live in di Babylon. mana kami tidak akan melanggar hukum Tuhan walaupun kami harus tinggal di Babilonia. They understood that if they lost it, their generations would be lost. Mereka benar-benar mengerti bahwa kalau mereka kehilangan ini, generasi mereka juga akan hilang. We're only one generation from losing the church. Kita hanya satu generasi lagi kayak akan kehilangan gereja. If we don't take a stand like Daniel, there's no guarantee our offspring will be preserved. Kalau kita tidak mengambil sikap berdiri seperti Daniel, kita kayak sebenarnya generasi kita tidak akan terjaga. So God's giving them laws that will protect them until their Messiah would come. Di mana akhirnya Tuhan itu memberi hukum kepada mereka yang akan menjaga mereka sampai Mesias datang. That's what the law was designed and intended to do. Itulah kenapa hukum ini didesain dan diciptakan. In fact, when they missed his first coming, it still has preserved him for his second coming. Bahkan waktu mereka mungkin gagal melewatkan kedatangan Tuhan yang pertama kemarin, tapi mereka masih terjaga untuk kedatangan Tuhan berikutnya. Because those who live by the law now are crying out for Mashiach, the Messiah. Karena mereka yang sekarang terus hidup di dalam hukum Taurat itu, mereka berseru kepada Mesias. If you listen to any Jewish teachings, they constantly mention the Mashiach is coming. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar atau mempelajari banyak pembelajaran Yahudi, mereka menantikan Mesias itu. Because they are still preserved by the law, waiting for the promise. Karena mereka masih terjaga oleh hukum Tuhan, menunggu janji itu digenapi. Anyone know what this is called? Kira-kira Bapak Ibu Saudara tahu apa ini? Sometimes we can call something without actually looking at what we're calling it. Jadi terkadang kita bisa menyebut sesuatu itu sesuatu tanpa benar-benar menyadari arti dari sebutan itu. It's an ark, right? Ini adalah tabut, betul? What's an ark? Apa itu tabut? It's a box where you store something, Itu kayak ya box saja, kayak kotak di mana kau nyimpen sesuatu, where you put it to protect it. di mana kau naruh sesuatu dalamnya untuk menjaganya. That's why we have little hangers on our wall to put our keys. Itulah kenapa ada gantungan kunci yang di dinding untuk naruh kunci. If we don't put our keys there, we will never find them. Kalau kita tidak taruh kuncinya balik situ lagi, kita nggak akan nemukan lagi kunci itu di mana. I need to create a hanger for Miss Teresa's phone. Saya harus taruh gantungan untuk HP-nya Miss Teresa. Its sole purpose is to protect something. Di mana saya benar-benar diciptakan untuk tujuan menjaga sesuatu. It's the ark of the what? Jadi ini tabut apa? Perjanjian. Oh, so it's supposed to house the covenant that Yah made with Israel? Oh ternyata berarti ini untuk menjaga perjanjian yang Tuhan buat kepada Israel. What did God use as a symbol or a seal of the covenant? Apa ya Tuhan pakai untuk menjadi tanda atau penyegel dari perjanjian ini? What's inside of it? Apa yang ada di dalamnya?
The main thing is these 2 stone tablets. Yang paling utama di dalamnya adalah 2 loh batu ini. In fact, when they're creating the ark, it says, make it for the stone tablets. Bahkan waktu mereka dikasih Tuhan desain untuk buat tabut, dikatakan buatlah untuk 2 loh batu itu. Later on, it says, put some manna and Aaron's rod. Jadi berikutnya dia katakan, oh taruh mana dan juga tongkat si Harun. So that there would be a testimony of the law, prophets, and writings in the ark. Di mana ada kesaksian tentang tentang hukum, tulisan dan juga nabi-nabi. But it was designed to hold the seal of their covenant. Tapi ini didesain untuk adanya segel resmi tentang perjanjian mereka. The seal of the covenant is what gives the covenant its power. Jadi segel resmi itu yang membuat perjanjian itu punya kuasa kayak meterai. If you say you're going to make a deal but you don't sign anything, then it's not official. Jadi kalau kita misalnya punya perjanjian mau buat satu kesepakatan terus tapi nggak ada tanda tangannya di situ ya berarti nggak resmi ya. I don't know. In Indonesia, you have to sign your marriage contract. Ya. Ya di Indonesia kita harus tanda tangani surat pernikahan ya kan. The government wants you to put a seal on that covenant. Nah, pemerintah mau kamu buat taruh meterai atau seal itu pada perjanjiannya And sign it with your own hands. dan menandatangani dengan tanganmu sendiri. Now, not just any stone tablets would do. Dan masalahnya tidak semua loh batu itu bisa dipakai untuk memeteraikan. It had to be written by the hand of God. Harus ditulis oleh tangan Tuhan. And it has to start, I, Yahweh, the God who took you out of Egypt. Dan harus dimulai dari aku Yahweh yang Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir. Did y'all notice that in the video? Apa teman-teman sadari di video tadi? The 10 commandments start with, I, Yahweh, Jadi di 10 hukum tadi dimulai dari akulah Yahweh. and God's signature ends with, and I, Yahweh. Dan juga tanda tangan Tuhan di akhirnya. Dia akhiri dengan akulah Tuhan. This is a legal document. Ini adalah sebuah dokumen resmi perjanjian. Written in stone, kept in an ark. Ditulis di atas batu yang telah disimpan di dalam tabut. Given to them on Shavuot. Diberikan kepada umatnya pada Shavuot. Yes, they were spoken on Shavuot. They don't receive them for another 80 days. Ya, memang mereka Tuhan ngomong itu di Shavuot, tapi mereka menerima benar-benar loh batu itu sampai 80 hari berikutnya. They could have had them at 40 days if they wouldn't have made a calf. Mereka bisa sebenarnya dapat loh batu ini dalam 40 hari kalau mereka nggak buat lembu emas. But even in these stone tablets, the first set, what did Moses do with them? Jadi bahkan di loh batu ini kira-kira Musa ngapain? He broke them, Dia menghancurkannya, symbolizing God knew Israel was going to break the covenant. ya itu menggambarkan kepada Tuhan bahwa Israel akan menghancurkan perjanjian itu. But Moses would have to go back up the mountain to get another copy, Tapi itu membuat Musa harus naik lagi gunung itu untuk dapat perjanjian yang lain. which is hinting at a newer covenant. Yang itu membawa kepada perjanjian yang baru. The first one broken, a need for another one. Jadi yang pertama rusak terus perlu yang baru lagi. And that would be in the box where God would come and he would be looking at the covenant and not at the high priest. Dan di mana di dalam kotak itu dan waktu Tuhan datang dia akan lihat kepada perjanjian itu, kepada perjanjian itu bukan kepada keimaman. Because God's covenant is what kept them from destroying Israel. Karena perjanjian Tuhan itulah yang membuat Tuhan menjaga Israel supaya enggak menghancurkan dirinya.
But remember, Shavuot, but the fulfillment of it is really Pentecost. Dimana dia memang Shavuot tapi penggenapannya benar-benar adalah ya Pentakosta itu. I mean, we created blueprints for our new building in the back, Ya kita buat perancangan blueprint untuk gedung kita yang belakang. and they were good. Dan baik. I wouldn't call it perfect like God's law, Ya, saya nggak akan nyebutnya sempurna kayak hukum Tuhan, but their purpose was to have a fulfillment, which is a building. tapi tujuannya adalah supaya itu bisa tergenapi yang adalah mempunyai gedung. And so, what we call Pentecost is the fulfillment of Shavuot, or what God was actually trying to get to. Jadi Pentakosta adalah sebuah penggenapan yang dari Shavuot itu yang Tuhan coba untuk Tuhan mau itu terjadi. So on Shavuot, they received the seal of this covenant. Jadi di Shavuot mereka itu menerima meterai dari perjanjian itu. What was received on Pentecost? Apa yang diterima di Pentakosta? Holy Spirit. The seal of the covenant. Meterai perjanjian itu. Ephesians 1:13 and 14. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire the possession of it, to the praise of his glory. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kepada kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. And so in Shavuot, something was received that held everything of their society up. Jadi di Shavuot adalah sesuatu diterima mereka yang membuat kehidupan mereka semua terus terjaga. All the other feasts are dependent on Shavuot. Semua hari raya yang lain itu semuanya bergantung kepada kekuatan Shavuot ini. The first three is the preparation of Shavuot, and the last three is the fulfillment of the promise made in Di Shavuot. mana tiga yang pertama ini adalah persiapan supaya Shavuot itu bisa terjadi, dan tiga yang berikutnya adalah penggenapan dalam Shavuot ini. It even applies to the renewed covenant in Christ. Bahkan juga ini teraplikasi atau dapat ditemukan di perjanjian yang baru dalam Kristus. The Spirit is preserving us until the promise. Di mana Roh Tuhan itu menjaga kita sebagai jaminan sampai kepada perjanjian itu. The Spirit is the promise, Ya, Roh itu adalah janjinya, but it's also a seal until God's fulfillment of His promise. tapi Roh ini adalah sebuah meterai supaya kita terjaga sampai janji itu digenapi. What's His final promise? Kira-kira janji akhirnya apa? Janji akhir dari Tuhan apa? The resurrection and dwell with Him forever? Nah, kebangkitan dan juga tinggal bersama Dia selamanya. I mean, it's clearly seen in tabernacles. Ya, kelihatan banget di ujungnya di tabernakel itu. You see, the first three enable Pentecost to happen, and Pentecost is a guarantee the final three will happen. Dan di mana yang ketiga awal itu memastikan supaya Pentakosta itu bisa terjadi, dan Pentakosta memastikan supaya tiga yang berikutnya juga terjadi. Even in our faith, Bahkan di dalam iman kita, the Spirit is preserving us until the day of judgment. di mana Roh Tuhan itu menjaga kita sampai hari penghakiman itu. On the day of Pentecost, God appears again as fire. Jadi di hari Pentakosta Tuhan menunjukkan dirinya lagi di dalam api. That must be AI because that's a Hanukkah menorah. Ya, ada 9. Ya. Ini pasti AI. God shows up
in flames of fire. Jadi Tuhan menunjukkan dirinya di dalam api ya. The Mosaic law was not the final promise. Di mana perjanjian Musa itu bukanlah perjanjian akhir. It's one of the stops on the way to the destination. Salah satu titik untuk berhenti waktu OTW ke tempat tujuan. The Pentecost is not the complete fulfillment of the promise. Jadi Pentakosta ini bukan adalah penggenapan yang sepenuhnya terhadap janji itu. The destination is the resurrection, a better resurrection, put it that way. Tujuannya adalah kebangkitan yang lebih baik. A resurrection to life, not a resurrection to death. Kebangkitan kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Ya. Israel was in ignorance until they received God's law. Israel ada di dalam ketidaktahuan sampai mereka mendapati hukum Tuhan itu. It showed them a way of life. Menunjukkan hukum mereka atau cara mereka hidup. And we can see it in God's patterns. Kita bisa lihat di polanya Tuhan. The Spirit is represented by the menorah. Di mana Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu digambarkan oleh menorah. Do you know if they don't light the menorah, you can't see anything in the holy place? Tahu nggak sih kalau mereka tidak menyalakan menorah ini, mereka nggak akan lihat apa-apa di ruang kudus, Tuhan. That the priest can't fulfill his duties because he can't see. Di mana imam itu nggak bisa melakukan tugasnya karena mereka nggak bisa lihat. He walks into the holy place with a small lamp. Dia berjalan ke ruang kudus dengan menyalakan api atau lampu yang kecil. And that lamp is to light all 7 branches of the menorah. Dan lampu kecil inilah yang untuk menghidupkan 7 cabang dari menorah itu. So that he can fulfill the other things he has to do in the holy place. Sehingga dia dapat lihat dan melakukan apa yang jadi tugasnya di ruang kudus itu. I wish I had the ability to make some videos sometimes. Mungkin suatu saat saya mau buat video. I thought about making this video that just has audio. Di mana saya berpikir yang buat video yang cuma ada audionya. Black. Video and only audio. Yeah, but black screen. Yang gelap aja gitu. And you see you can tell it's a priest trying to do his priestly duties. Di mana suaranya kayak ada imam yang coba untuk melakukan tugasnya. And you can hear all kind of commotion stuff falling and breaking. Dan kalau bisa dengar sesuatu yang jatuh atau sesuatu yang rusak gitu. And he's like, I know the bread's in here somewhere. Saya tahu mana roti ini di mana ya. Oh, nope. That's the altar of incense. Oh enggak, itu adalah altar kemenyan. He can't perform his duties unless there is light. Nah, dia nggak bisa melakukan tugasnya kecuali ada cahaya atau terang. Israel knew what to do, but they were lacking something. Jadi Israel tahu apa yang mereka harus lakukan, tapi mereka kurang sesuatu. The ability to do it. Dan dia adalah kemampuan untuk melakukannya. Without light, you can't do it. Tanpa terang, kita nggak bisa melakukannya. And what the law intended to do, but couldn't because it was weak, God did by sending his son. Jadi apa yang hukum itu coba untuk lakukan tidak terjadi dan Tuhan memampukan mereka dengan mengirimkan anaknya. Everything's patterns. Semuanya adalah pola. We would call this the tabernacle. Kita right? sebut ini adalah kemah suci. The tent that Moses and Aaron met with God. Jadi tempat di mana Musa dan Harun itu berjumpa sama Tuhan. But it's a blueprint of Jesus' ministry. Tapi ini adalah sebuah rancangan dari pelayanan Tuhan itu sendiri. Come in through the gate. Jadi masuk melalui gerbang. Jesus says, I am the gate. Yesus katakan, akulah gerbang jalan itu. No one gets to the most holy place where the Father is except through me. Enggak ada satupun bisa datang ke Bapa ruang Maha Kudus itu tanpa melalui aku. And you can't get in there unless you've gone through
sacrifice and a washing. Jadi tapi kamu nggak bisa sampai sana kecuali kamu bisa harus lewati pengorbanan dan juga pembasuhan. So the destination is in God's presence. Tujuan akhir adalah hadirat Tuhan. And it's pretty linear. Dan itu lurus saja gitu, linear. The gate, the altar, the laver. Jadi gerbang, altar, dan juga kolam basuhan. Except for one station is parallel. Kecuali satu ya, ada paralel di situ. Ada dua yang paralel. One represents the law, the other one represents the Spirit. Jadi satunya menggambarkan tentang hukum Tuhan, firman Tuhan, satunya bicara tentang roh. Or we could say one represents the Spirit of truth, the other one represents the Word of truth. Jadi satu menggambarkan, kita juga bisa katakan ini bahwa satu menggambarkan roh kebenaran, satu menggambarkan firman kebenaran. Let's talk real quickly about the table of showbread. Mari kita berbicara sedikit tentang roti, meja roti ini. Yeah, it's called the bread of His presence. Ini disebut roti hadiratnya. And there's 2 stacks, 6 in each stack. Jadi ada 2 tumpuan 6 di masing-masing. You say, oh, well, how can that represent the law? The law is 10. It should be a stack of 5 and 5. Berarti itu nggak menggambarkan hukum dong, karena kan hukum itu 10, harusnya 5 sama 5. The 12 represents to whom the law was given. Jadi 12 ini menggambarkan tentang kepada siapa hukum itu diberikan. The 12 tribes of Israel. 20 Jacob. suku Israel. Given to them 12. to sustain 12. them on God's word. Di mana mereka dapat terus terjadi firman Tuhan itu. The problem is they were eating it in the dark. Masalahnya adalah mereka makan itu di dalam kegelapan. They were supposed to be a light to the nations. Mereka harusnya menjadi terang bagi bangsa, And yet they cannot be. tapi mereka tidak bisa jadi. They're doing what God called them to do, but it's kind of in darkness. Mereka melakukan apa yang Tuhan panggil mereka untuk lakukan, tapi kayak ada dalam kegelapan gitu. And God didn't say, I'll just start over and I'll start with a new group with the Spirit. Tuhan juga nggak langsung ngomong, oh ya udah aku mulai sama kelompok lain aja deh dengan roh yang baru. No, He said, you know what? I'm going to renew the covenant and I'm going to put my Spirit in you, Israel, the house of Judah, the house of Israel, and I will make you able to keep my commands. Cuma Tuhan tidak menyerah, sedangkan Tuhan katakan aku akan menaruh hukumku dalam hatimu dan membuat engkau mampu untuk melakukannya. So when you consume my word, it's not in darkness. Sehingga waktu kau menikmati firmanku, makan firmanku tidak di dalam kegelapan. The new covenant is made with Israel and Judah. Jadi perjanjian yang baru Tuhan buat pada Israel dan Yehuda. As Gentiles, we like to think, well, the Mosaic law is for Israel and the new covenant is for Christians. Jadi sebagai orang bukan Yahudi, kita suka untuk berpikir bahwa perjanjian Musa itu untuk yang perjanjian lama dan orang Israel, dan yang baru itu untuk orang kita, orang Kristen. It sounds right, but it's ignorant. Terkadang terdengar benar, tapi sebenarnya itu salah. God told Israel, there's a problem with the covenant I made with you. Tuhan katakan pada Israel, ada masalah dari perjanjian yang kita buat dulu. But the law is perfect. How can there be a problem? Tapi firman hukumnya kan sempurna. Kalau gimana masalahnya kok bisa ada masalah? Because the problem isn't with the law. The problem is with the person. Jadi masalahnya adalah bukan pada hukumnya, masalahnya adalah di dalam orangnya. He said, I'm going to put my spirit in you and change you so you can follow the law. Di mana aku akan menaruhkan firman itu di dalam dirimu, di roh itu di dalam dirimu, supaya kamu nggak bisa ngubah. He said, I'm not going to write my commandments on some stone. I'm going to write them on your heart. Aku nggak akan tuliskannya di atas batu, tapi aku akan tuliskannya di hatimu.
so that your heart can be moved to keep His command. Sehingga hatimu bisa terus bergerak untuk menjaga atau menghidupi firman itu. See, when it's written on stone, we feel like we have to do it. Kalau itu ditulis kayak di batu gitu, kita kayak merasa aku wajib menggenapinya, melakukannya. When it's written on our heart, we want to do it. Kalau itu dituliskan di hati kita, kita akan mau atau mengingini untuk melakukannya. So when people see you living like this in community and they say, how? Isn't this like too much, like a burden or something? Kalau orang mungkin lihat kamu tinggal di dalam komunitas terus mereka merasa, oh gimana kamu kayak gini? Apakah ini jadi beban kayak gimana? No, it's written on my heart. Enggak, itu ada dalam hatiku. In fact, I want more. Bahkan aku mau lebih lagi. It's God's Spirit helping us fulfill the word of truth. Jadi ini roh Tuhan yang membantu kita untuk mengenapi firman yang benar itu. Now, I'm going to just share something that has nothing to really do with Pentecost. Jadi saya akan bagikan sesuatu yang mungkin nggak ada hubungannya sama Pentakosta. But because I'm a word nerd, I like this. Word nerd. A geek when it comes to God's word. Jadi saya benar-benar orang yang ketagihan banget tentang firman Tuhan, jadi saya bagian ini. And I thought it was really cool. Jadi sekarang saya rasa ini keren banget. I didn't find this on a website or on the internet. Saya nggak nemukannya di website atau internet. I was looking at the chiastic structure of the seven spirits of God. Jadi saya lihat secara struktur kayak 7 roh Tuhan. This is what I was looking at. Ini yang saya lihat. This is the chiastic structure of Isaiah's revelation of the seven spirits of God. Ini adalah struktur kayak di dalam 7 roh Tuhan dari pewahyuannya Yesaya. How many spirits are there? Ada berapa spirit di sini? Ada berapa roh di sini? Di gambar ini. According to the scriptures, only one. Di dalam firman Tuhan cuma ada 1. So how can there be 7? Tapi terus gimana caranya ada 7? Well, how many gods are there? Dan berapa Tuhan di situ? Well, how can there be 3? Loh, gimana ada 3? Look at this image. Lihat gambar ini. White light is just one light, Jadi cahaya putih itu hanya 1. but it makes up, believe it or not, 7 colors. Jadi sebenarnya percaya nggak percaya, satu cahaya putih itu membuat 7 warna. In white light, they're all twisted up. Jadi di terang putih itu semuanya itu bersatu. They're ikhad, they're one. Mereka bersatu, satu. But they can pass through something called a prism Jadi mereka, tapi itu bisa melewati sesuatu yang disebut prism. and unravel one of the colors, and you can see it by itself. Dan itu kayak memisahkan salah satu warna yang udah di dalam putih itu sehingga kamu bisa melihat salah satunya. And what a prism does, it takes the white light and shows you what it's made out of. Jadi yang prism ini lakukan adalah membuat kita tahu apa ya yang tersusun di dalam warna putih ini. It's 7 colors Ada 7 warna that can't be seen when it's all together. yang nggak bisa terlihat warna itu waktu itu semua bersama-sama. Is it 7 different lights? Apakah 7 lampu berbeda? It's one light, 7 different colors. Jadi satu lampu ada 7 warna. You see, there's one God, but there's 3 persons. Lihat ada satu Tuhan tapi 2 pribadi. 3 pribadi. If you can't understand the difference between color and light, then you can't understand what a prism does. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa mengerti perbedaan antara terang atau sinar dan warna, itu Bapak Ibu Saudara nggak akan mengerti apa yang prism ini lakukan. We serve one God that can be seen in 3 distinct colors or persons. Kita menyembah Tuhan di mana kita bisa melihat perbedaan antara kepribadian di dalam 3 warna itu. And one of those persons, the Spirit,
can be seen in 7 colors. Dan satu dari 3 itu tadi itu bisa dilihat dalam 7 warna. I went back and looked in Revelation at the throne room of God. Jadi saya balik lagi untuk lihat di kitab Wahyu di tahta Tuhan. And flashes of colors come out of the throne of God. Dan dikatakan ada di situ dikatakan warna-warna itu keluar dari hadirat Tuhan atau tahta Tuhan. These 7 colors of the Spirit are here. Di mana 7 warna dari Roh Tuhan itu ada di sini. But they all branch off of number 4, which is the Spirit of the Lord. Tapi itu semuanya mencabang dari nomor 4 yang adalah Roh Tuhan. Now this was written by a Gentile, so you have to start from left to right. Jadi ini ditulis oleh orang yang bukan Yahudi, jadi mulai dari kiri ke kanan. So as a Gentile, what's the goal? Jadi sebagai orang yang bukan Yahudi, goalnya apa? The fear of the Lord. Goalnya adalah takut akan Tuhan. But the way the Jew would see it is the fear of the Lord is the beginning of the knowledge and wisdom. Tapi bagi Yahudi itu cara mereka lihat adalah takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. I still have not unlocked the keys of the fear of the Lord is the beginning of wisdom. I found this image looking for it. Jadi waktu saya masih belum benar-benar bisa membuka kunci sebuah pertanyaan tentang bagaimana ketakutan akan Tuhan dan pengetahuan itu, tapi waktu saya lihat gambar ini. This is what the church received on the day of Pentecost. Inilah apa yang gereja Tuhan terima waktu hari Pentakosta. The knowledge of the Lord. Jadi adalah pengetahuan tentang Tuhan. I'm almost finished. I think I have maybe 2 more slides. No, 1 more slide after this. One more. This one. So I'm going to take extra 5 minutes and share this with you. Saya tambahin satu lagi hal yang di luar dari slide saya. I know on feast days it goes long, Saya tahu memang pengajaran di hari raya itu agak panjang, okay? but I need to look at an image. Tapi saya mau lihat sebuah gambar. And of course my phone is running slow. No, I must not have it. Oh, I sent it to myself. Give me a second. Oops. We need to know what we received Kita harus mengerti apa sebenarnya yang kita terima on the day of Pentecost. di hari Pentakosta itu. We received a way of life. Kita menerima cara hidup. No different than what Israel received. Tidak ada bedanya sama apa yang Israel terima. They received how they're to live before God and with their neighbor. Jadi mereka menerima sesuatu yang untuk bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan dan pada manusia. And the Spirit has not come to give us a whole nother set of rules. Dan Roh Tuhan itu tidak datang untuk memberikan kepada kita hukum yang jauh berbeda hukum yang lain, But to lead us in the fulfillment of what the law was trying to do for Israel. dan tetapi untuk membawa kita kepada kebenaran yang akan mengenapi tentang semuanya itu. Now that the covenant is made, the knowledge is the yadah of the Lord, intimacy. Di mana waktu perjanjian ini tentang firman telah diciptakan dan firman itu pengetahuan Tuhan itu adalah yada tentang keintiman. So that we could feel His presence without God being an adulterer. Di mana kita bisa merasakan hadirat Tuhan tanpa Tuhan itu menjadi orang yang selingkuh. You see, me and Miss Teresa can have intimacy. I have proof. I have the seal. Lihat saya, Pak Bren dan Miss Teresa bisa punya keintiman karena mereka bisa tunjukkan meterainya. To experience that without the covenant is sin. Dari untuk mengalami hal itu tanpa sebuah perjanjian jadi dosa. But since God is in covenant and He gives His Spirit, we get to have intimacy or feel His presence. Karena Tuhan sudah memberikan janjinya dan kita ada di dalam meterai perjanjian itu, Tuhan bisa punya keintiman bersama kita. This one is actually, I'm looking at Larry Stockstill's. This may not be the correct order, so I'm going to follow
stock stills. He says the next is the spirit of wisdom. Jadi kayaknya ini kurang tepat juga urutannya. Saya coba ngikutin apa yang saya punya di sini. Berikutnya adalah roh hikmat, roh kebijaksanaan. It sounds cool, like, spirit of wisdom. Jadi ini terdengar luar biasa kayak karena roh kebijaksanaan. But none of us probably could explain what that is. Tapi mungkin tidak ada satupun kita bisa menjelaskan apa itu sebenarnya. It means the spirit of order. Artinya adalah tentang roh yang membawa keteraturan. Knowing, having the understanding of when something's out of order, and knowing what the correct order is. Mengerti untuk bisa waktu sesuatu tidak pada tatanan yang tepat, terus yang tepatnya itu kayak gimana. Without it, you have confusion. Tanpa hal itu akan ada kebingungan. The next is the spirit of understanding, which is clarity. Di mana berikutnya adalah roh dari pengertian yang adalah itu supaya bisa jelas dalam segala sesuatu. I see what they did. They actually did it in the chiastic. Wisdom, understanding is going to go counsel power, probably. Yes. This might have been a Hebrew that did this one. Jadi kalau gambar yang atas ini sebenarnya penulisnya yang buat gambarnya ngikutin struktur kayaknya. The next thing the Lord gave us in His Holy Spirit is the spirit of counsel, or the spirit of decisions. Hal berikutnya yang Tuhan kasih pada kita melalui rohnya adalah roh konsul atau roh yang membuat keputusan. When we're doing something and we think we're okay, in comes the counsel of the Lord. Di mana waktu kita mau lakukan sesuatu dan kita merasa kita baik-baik aja, terus tiba-tiba ada konsultasi dari Tuhan, pertimbangan dari Tuhan itu keluar. Like in Revelation where Jesus says, I counsel you. Di mana kayak di Wahyu Tuhan katakan, aku mengkonsultasi kamu atau memberikan pertimbangan kepada engkau. Buy from me gold tried in the fire. Jadi beli dari aku emas yang telah diuji dalam api. It creates a decision for us to make. Ini membuat keputusan yang kita akan ambil. It's also the spirit of His might, or the spirit of power, which is authority. Dan juga tentang roh kuasa atau roh yang juga diartikan sebagai otoritas. God has given us the spirit of authority. Tuhan memberi kita roh otoritas. The spirit of knowledge is the spirit of faith. Di mana roh pengetahuan adalah roh dan iman. Faith is knowing that what God said will come to pass. Iman itu kan mengetahui bahwa mengenali bahwa apa yang Tuhan katakan akan digenapi. And the reason why I wanted to share this, because the spirit of the fear of God is integrity. Alasan kenapa saya mau menunjukkan hal ini karena roh takut akan Tuhan adalah bicara tentang integritas. It's called purity. Disebut kekudusan. Let's read Psalm 119, 105. Mari kita baca di Mazmur 119. This is our last slide for today. Ini slide terakhir kita untuk hari ini. Psalm 119, 105. Oh, it's like 6 pages. 105. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. 105. Where is 105? God gave Israel light for their feet. Katakan istri, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan memberikan pada Israel terang untuk kaki mereka. And all they had to do was follow His commands. Dan apapun yang mereka perlu lakukan hanyalah ngikutin perintah Tuhan itu. And every nation would see and be jealous. Dan semua bangsa akan lihat dan cemburu. And say, how can this little nation become such a great nation? Dan katakan, gimana bisa ini bangsa yang kecil bisa jadi bangsa yang besar. John 16:13 is His second gift to Israel. Jadi Yohanes 16:13 ini adalah pemberian
kedua yang Tuhan berikan. I have to find John. It's John. John. It's John, not First John. John. I spend so much time in First John. That's where I go. All right, 16:13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. It says, He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan Ia, dan yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. The law and the first of the covenant, and the Spirit in the second part of the covenant. Jadi di mana hukum ada di perjanjian yang pertama dan yang roh di dalam perjanjian yang kedua. So do we leave the commandments of God behind because we have the Spirit? Pertanyaannya adalah, apakah kita harus meninggalkan hukum Tuhan karena kita udah punya roh Tuhan? If they were linear in God's temple, I would say yes. Kalau mereka lurus gitu di bait Tuhan, mungkin saya katakan iya. But they're not, they're parallel. Karena enggak, mereka itu paralel, mereka sejajar, beriringan. And eating God's word in the dark wasn't beneficial until He gave us His light. Dan makan firman Tuhan di dalam kegelapan itu enggak akan membawa keuntungan sampai Dia memberi terang pada hidup kita. We don't forsake the commandments of God because you don't know what spirit you might be following. Jadi kita enggak meninggalkan firman Tuhan karena mungkin kita enggak tahu roh apa yang kita ikuti. And Romans 8:14 tells us the goal of all of God's covenants. Jadi kita di Roma 8 ayat 14 memberitahu kepada kita tujuan dari perjanjian itu. It was what God had in mind when He made a covenant with Abraham. Ini adalah apa yang rasa ada di dalam Tuhan waktu Dia membuat perjanjian kepada Abraham. Those who are led by the Spirit of God are God's children. Semua yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak Tuhan. And so Shavuot and Pentecost are one, but with gaps of years between them. Jadi Pentakosta dan Shavuot itu adalah satu, di mana ada jarak tahun-tahun di antaranya. The Spirit will lead us into what the commandments were trying to do. Jadi Roh Tuhan akan memimpin kita kepada apa yang tadinya hukum Tuhan coba genapi di hidup kita. This will conclude our spring feast patterns. Ini akan menyudahi semua perjalanan series kita tentang hari raya musim semi dalam pola. We may continue Israel's journey until their failure to enter the promised land. Kita mungkin akan meneruskan perjalanan Israel sampai kegagalan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. But I'm going to start bringing in some of our parenting teaching in those examples. Nah, mungkin saya akan mulai bawa beberapa pengajaran parenting kita di dalam contoh-contoh itu. I feel like the Lord is giving us some direction from His sevenfold Spirit. Jadi saya rasa Tuhan membawa saya pada arahan tentang 7 roh Tuhan ini. The God of order. Karena Tuhan kita Tuhan di dalam tatanan. When the light comes on, you can see what's out of order. Jadi waktu terang itu ada, kamu bisa lihat apa yang berantakan. And so we're going to put our house in order until we hear the blowing of the trumpet
and Yom Teruah. Jadi kita akan membenerin apa yang berantakan di rumah kita sampai kita mendengar sangkakala. Put every house and person in order. Semua menaruh rumah tangga dan juga setiap pribadi di tatanan yang benar. We're going to do the Lord's Supper. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. His blood is the ink in which he signed the covenant. Jadi darahnya itu adalah tinta waktu Tuhan menandatangani perjanjian itu. The bread is our substance of life. Dan roti itu adalah kehidupan hidup kita. And his spirit helps us to do it correctly. Dan roh Tuhan membantu kita untuk melakukannya dengan benar. So we don't consume his words in the dark. Sehingga kita tidak